So ayan guys, yan. Box tayo ngayon na. Ayan, A50. Ayan, ang ganda oh. Diba, A50. Ayan. Wow. Kaganda guys oh. Kita nyo yan. Ayan. Ayan. Ayan, bubuksan natin. Yo, ayan ha. Kita nyo? Ayan. Yan, bubuksan na natin. Yan, bubuksan na natin. Yun. Wow, yan ha. A50. Ganda, di ba? Tanggalin natin sa case. Yan. Yun. Uy. Check natin. 256. Ganda oh.